ठीक अच्छे आपणकर फिजिकल एजुकेशन एंड आपणकर 166 अच्छी आज्ञा सर आज्ञा तो गोटे फास्ट मु जानिया चाहिए जे आपण प्रिपरेशन केमती थिला फिजिकल एजुकेशन पे पर्टिकुलरली कहना फिजिकल एजुकेशन ने पोस्ट भी एथरो गोटे गत थर अपेक्षा मिनिमम पोस्ट थिला गोटे कंपटीशन कला वाला पोस्ट थिला तो आपनकर प्रिपरेशन केमती थिला और आपण एटा फास्ट अटेम्प्ट ना आपण आगु देइछंदी नाइ सर मु आगुर सर देइछि बहुत थर निजे सर प्रिपेयर है कि माने निजे प्रिपेयर है कि आगुर दउथिली तो बहुत थर फेलियर हैला परे आपनकर एसएसबी टीजीटी रो क्लास को परचेज करथिली एसएसबी टीजीटी रो क्लास परचेज करिकि पढ़ापढ़ी करिकि देइथिली किंतु एसएसबी टीजीटी हैलानी किंतु आदर्श रो रिटन एग्जाम क्लियर हेतिला आदर्श रो इंटरव्यू रे सर कटि गली आपनकर सब पीडीएफ और नोटबुक सब थिला एसएसबी टीजीटी रो तो मु सेइथरु पढ़ापढ़ी करिकि आउ थरे भले प्रिपेयर हेली आपनकर मॉक भी सब 10टा जाक जो मॉक रहिला ताकू भी बारंबार देकी सेतु सर प्रिपेयर हेकरी एथरो एग्जाम देइथिली ओएबीएस ता आपण जदि पाइ थान ताले आपण एलटीआर देइ थानते ना देइ न हांते आज्ञा सर ओएबीएस जदि पाइ थानते ताले आपण एलटीआर देइ थानते ना देइ न थानते सर जहाले भी एलटीआर देइ थांती हां काहे आदर्श जदि पाइ थांती तो एलटीआर भी देइ थांती नहीं ओएबीएस रा कोन की ओएबीएस रा 2021 या 22 पर्यंत रेगुलर पोस्टिंग दउथिला आ ता परे कॉन्ट्रैक्चुअल करे देला फिजिकल एजुकेशन टा पर्टिकुलरली आज्ञा हां सेति पे पिला प्रिफर आज्ञा सर हां पिला प्रिफर करचंदी आउ गोटे कथा कहबी जे फिजिकल एजुकेशन पर्टिकुलरली कैटेगरी हिंदी संस्कृत भी रहउची सेथिरे प्रिलिम पे पिला माने किछि विरोध करंती मैक्सिमम पिला विरोध करंती जे प्रिलिम हमें दबन डायरेक्ट मेन दबु आउ आपनकर ओ ट्रिपल एस प्रिलिम कला ता सहित मेन भी कला तो आपण कोन भाबंती जे प्रिलिम फिजिकल एजुकेशन पई हबा उचित एंड पिला प्रिपेयर हबा उचित ना प्रिलिम दरकार नै ओनली मेन सर मो माने मु जति निजर माने निज केवल निज मतटा देबी मु तो समस्त मतटा कहि परिबिनी निज मतटा जति मु देबी तो सर जोटा भी सर हेले चलिबो कारण जोटा भी हबो समस्त पई हबो प्रिलिम जति हबो सब पिला देबे आ जदि प्रिलिम न कि केवल मेन हबो तो सब पिला देबे तो मो मतरे प्रिलिम हेले भी चलिबो किछ असुविधा नै माने प्रिलिम दवा को भी राजी अछु न जदि प्रिलिम न कि डायरेक्ट मेन भी हबो तो ठीक अछि सर मो मतरे जोटा हेले सर चलिबो किछ असुविधा नै आगे ठीक अछि आउ नेक्स्ट होची आपण वर्तमान आज फिजिकल एजुकेशन टीचर जॉइन करिवे तो जॉइन कला परे आपण एबे हुए तो अपडेट नहांती किंतु जॉइन कला परे आपण को गोटे ग्रेजुएट स्केल मिलुनी सेठी जो माने जॉइन करचंती सेमानं को ग्रेजुएट स्केल मिलुनी से माने ग्रुप बी को जाई पार नहांती 4200 ग्रेड पे एबे भी गोटे स्ट्रगल चली फिजिकल एजुकेशन टीचर मानकर एंड ताकू नै कि आपण कोन वर्तमान मतामत अछि जे कना गोटे कंबाइंड रिक्रूटमेंट आसुची टीजीटी आर्ट टीजीटी पीसीएम सीबीजेड सब हिंदी संस्कृत बट फिजिकल एजुकेशन टीचर सेटा ग्रुप सी अंडर रही होची इवन ग्रेजुएशन बीपीएड को मगा जाउची किंतु ग्रुप सी रे रही होची तो ताकू नै कि आपण कोन मतामत अछि आपनकर सर एटा तो निहाती भाबरे फिजिकल एजुकेशन टीचर को पई एटा गोटे माने भूल होउची सर कारण समस्त भाबुचंती फिजिकल एजुकेशन टीचर गोटे स्कूल ले जॉइन कले केवल आधा घंटे खाली ऊपर बेली खेलै देले ताकर आउ किछि काम नै किंतु एबे हम ओडिसा रो सिचुएशन जा सब स्कूल तो पाखा पाखी जा हले भी किछि ना किछि वैकेंसी थिबो जा हले भी गोटे कोनोसी क्लास भी करबा को कहउचंती फिजिकल एजुकेशन टीचर को आ जे कोनोसी भी काम पड़ले फिजिकल एजुकेशन टीचर ही सब प्रकार जे कोनोसी पूजा हो कि गोटे किसी भी इवेंट गोटे माने हबो सब जिंस फिजिकल एजुकेशन टीचर बुझिबो तर एटा सर जहाले भी टिके अन्याय होउची फिजिकल एजुकेशन टीचर को प्रति सैलरी ऊपर फिजिकल एजुकेशन टीचर आपण जते जण अपॉइंटमेंट पाइछंती तांको पचार देबे दिन को दीटा खंडे गेम क्लास छाडी देला परे से माने ज्योग्राफी पढौचंती से माने हिस्ट्री पढौचंती तो तांको क्लास नबा पडुची माने एटा को टेम्पररी बेसिस रे नै कहा को आज माने पूरा तांकर वर्ष सारा से क्लास पढौचंती
ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା, ଏଇଟା ସେମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ, ଟାଇମ ଦଉଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଇଭିନ୍ ରାଙ୍କ 166 ରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସାର୍ ସବୁ ମାନେ ନୋଟ ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପିଡିଏଫ ବି ଗୋଟେ ପୁରା ହୋଲ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପେଡାଗୋଜି ସହିତ ସବୁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ର, ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଡିଏଫ ବି ଲେଖା କରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ କାମ କରୁଥିଲି, କାମ କରିକି ସାର୍ ଫେରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ କି ପ୍ରିପାରେସନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ କରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୁଝାବୁଝି କରେ। ସେ ବି ସବୁ କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସିଲାବସରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଡୁନି, ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଏଇ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଏଇଆକୁ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ସାର୍ ଯାହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି ଯେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ପିଲାଙ୍କର ଗେମ୍ ପାଇଁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରିକେଟ ହଉ ଫୁଟବଲ ହଉ, ତ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଖେଳିବେ, ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଖେଳିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯିବେ, ତ ସେ ସ୍କୋପ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେ ତାର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ରିଜନ କଣ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ କରାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗେମ୍ କ୍ଲାସ ଥିବ ସେଟା କରାଇବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ କେମିତି ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ହିଡେନ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେପ ରହିବ କି? ସାର୍ ନିହାତି ତ ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି, ଯାହାହେଲେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ହବ, ପିଲା ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ଯୋଉଟା କି ମେନଲି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ହିଁ ଅଧିକା ହଉଛି। ସେଟା ଭଲ ହବ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଲେ ତ ନିହାତି ଭଲ ହବ, ପିଲାଙ୍କର ଜଣା ପଡିବ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାହାର କୋଉଥିରେ, କିଏ କୋଉ ଗେମ ରେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କିଏ କୋଉ ଗେମ ରେ। ନିହାତି ସାର୍ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଖିଲ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।